So, welcome to all Ajira topics. Understanding the root cause and most simple method to root it out. ତା ମାନେ କଣ? କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ରୋଗ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବେ? ଆଗ କାଳରେ ରୋଗ ନଥିଲା। ଆମେ କଣଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ କି? ଆମର ଡାଏଟରେ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ? ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜରେ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ? ଆମର ଜବ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ସାର ପଡୁନଥିଲା, ବେଶୀ ପିଡିଆ ପଡୁନଥିଲା, କେମିକାଲ ବେଶୀ ପଡୁନଥିଲା, and that was so much natural. ଏବେ କଣ ହେଇଛି? so much chemicalized ହେଇଗଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ so much refined ହେଇଗଲାଣି। ଆଗେ ସବୁ ଆଗେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ଲୋକମାନେ ଆ, କୋଉ ତେଲ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତେ କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କच्ची ଘାନି ତେଲ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିମ୍ବା ଘି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ନଡିଆ ତେଲ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଘର ମରା ନଡିଆ ତେଲ। ଏବେ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଓକେ, ସୋ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାଲିଠୁ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ସନ ନେଲେ କିଛି ହବନି। ଓକେ, ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାରଣ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଘରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସୁଗର ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ୟା ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଣ୍ଡ ସୁଗର ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାଉ। ୟେସ୍, ସୁଗର ଯୋଉ ଏଭ୍ରି ଫୁଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସବୁ ଫୁଡରେ ସୁଗର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫୁଡ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ରହୁଛି। ସୋ ତା ଉପରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପ୍ରୋସେସ ଫୁଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଫାଇଣ୍ଡ ଫୁଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ୟା, ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ no rice bran, all this thing. Okay, the root cause of disease is the accumulation of waste inside our body. मन रखंतु, आपण भी लेखिकी रखंतु, बिकॉज मु चाहे कि आपण भी बुझी जांतु, सो दैट आपण को इजी हो जिवो। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ୱେଷ୍ଟ ଜମା ହେଇଯିବ, ମଇଳା ଜମା ହେଇଯିବ କୋଉଠି? ସପୋଜ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରେ ମଇଳା ଜମା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରେ ବେଶୀ ମଇଳା ଜମା ହବ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଥାଉ? ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ କହିଥାଉ, କ୍ଲଟ୍ସ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହାକୁ ଯଦି ହାର୍ଟ ର ଆର୍ଟେରୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କହିଥାଉ। ବ୍ରେନ ର ଆର୍ଟେରୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କହିଥାଉ। and this waste has given the several names. ତ ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଏକୁମୁଲେଟ କାହିଁକି ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ତାକୁ ମେଟାବୋଲିକ, ଯୋଉ ମେଟାବୋଲିଜମ ବୋଲି ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିନଥାଏ। ଯଦି ବାହାର ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଜମିଯାଏ, ଷ୍ଟୋନ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କମ ପାଣି ପିଇବେ, ୟେସ୍, ବହୁତ ଲୋକ ପାଣିକୁ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ପେନ୍ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର। ଓବେସିଟି ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସୁଗର and carbohydrate rich food. ଲୋକ କହିବେ ସାର୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ରିଚ୍ ଫୁଡ କଣ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ରିଚ୍ ଫୁଡ ହେଲା, ୟେସ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେଡ, ବିସ୍କୁଟ, ପାସ୍ତା, ସୁଜି, ଉପମା, ରାଇଟ୍? 60-70% ସୁଗର ରହୁଛି। ରିଫାଇଣ୍ଡ ରାଇସ୍, ୟେସ୍। ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ଏ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଫୁଡ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କଜ୍। ବୁଝି ହେଲା? ସୋ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାରଣଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ୱେଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଜମା ହଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ, କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କଣ କରେ କି ୱେଷ୍ଟ କୁ ଯଦି ରିମୁଭ କରିପାରିଲାନି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ୱେଷ୍ଟ କୁ କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁ ରିମୁଭ କରିଥାଏ ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱେଟିଂ, ଭେରି ଗୁଡ। ଷ୍ଟୁଲ ଫର୍ମେସନ, ୟୁରିନେସନ, ବ୍ରିଦିଂ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ, ୟେସ୍, ଆପଣ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟଏଲେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ୱେ ଅଫ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ। ଆପଣଙ୍କ ବଡି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସକାଳ 4ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଟକ୍ସ ଟାଇମ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଟକ୍ସିନ୍ସକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇମରେ। ବୁଝି ହେଲା? ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ, ୟା ବ୍ରିଦିଂ, ସ୍ୱେଟିଂ ଅଲସୋ। ସ୍ୱେଟିଂ, ଆପଣଙ୍କ ଝାଳ ଦେବା କଥା। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଝାଳ ଦିଏ ଦେଖିବେ ରୋଗ ହବନି। ଝାଳ ଦିଏ ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ହଉଛି ସ୍କିନ୍। ବୁଝି ହେଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଳ ଦେଲା ନା ଠିକ ସେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ସ୍ୱେଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛି ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଝାଳ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଜଷ୍ଟ ଟାଇପ ଇନ ଦ ଚାଟ ବକ୍ସ, ହଁ ୟା ନାହିଁ। ହୁଁ? ୟେସ୍। ବିକଜ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଲ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ,
ଆପଣ ପରିସ୍ରା गला परे आपनको भल लागे ना यस और नो यस 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 काहे बिकज आपन बॉडी टॉक्सिन्स को रिलीज करूची बुझीला एवं टॉक्सिन्स को रिलीज करला परे आपन को फ्रेश लागुची आमे से कहिताऊ जदि आपन बॉडी भितरे मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जदि जमी जाए बहुत दिन धरि की दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम सो हमर मेन पर्पस था टू क्लीन दैट टॉक्सिन्स बुझीला एटा होची तार मेडिकल रीजन आपन सेल भितरे जदि टॉक्सिन्स रही जाए आपन जदि गुटे सेल को नेबी सेल्स भितरे जदि टॉक्सिन्स रही जिवो कोन रही जिवो टॉक्सिन्स यस सुगर रही जाए ए भितरे इंट्रासेलुलर फैट रही जिवो एक्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जदि नथिबे हैं आपनकर एसिड जदि बेसी हे गला हैं आईजीएफ सकालू बहुत लोग मिस्टेक्स करंती कोन उठू उठू कोटा चीनी वाला चा चीनी बिना चीनी वाला चलिबो चीनी दे देले कोन हबो सुगर आहुरी बढ़िबो बुझियला सो मेनी मिस्टेक्स पीपल आर डूइंग एंड दैट मिस्टेक्स कॉजेस प्रॉब्लम ओके आमर चेष्टा था से मिस्टेक्स को केमती आमे ठीक करिबा एवं आमे केमती भलो करिबा एंड समस्त मन रखंतु कन्स्टिपेशन जहां को आमे कोष्ठबद्धता बोली कहिताऊ दिस इज द प्राइमरी रूट कॉज ऑफ ऑल दिस डिजीज फ्रेंड यस जो मनकर कन्स्टिपेशन रहउची जस्ट टाइप सी इन द चैट बॉक्स ओके रहउची जदी कन्स्टिपेशन माने कोन कोष्ठबद्धता झाड़ा सफा हबनी बारंबार कुंथेबे आप ओके एंड जो मनकर कन्स्टिपेशन गैस प्रॉब्लम एसिडिटी प्रॉब्लम रहउची जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स बुझेला आई इन द चैट बॉक्स हमें जानी पारिबु एई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन न कले आपनको डायबिटीज भलो हबनी एई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन न कले आपनको बीपी भलो हबनी सेथिपाई आमे चेष्टा करू आपनको मूल कारणटा को ठीक करिवा पाई बुझी पारले यस 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 जब तो मूल कारणटा को ठीक करिवानी काम हबनी ये सो मेनी पीपल हैव दिस कॉन सो कॉन्स्टिपेशन को केमती भलो करिवा आपनकर स्टूल केमती क्लियर करिवा ता ऊपर भी हम बहुत चर्चा करथौ कोन पई स्टूल क्लियर हुएनी आपनकर इंटेस्टाइन रे को जगह रे प्रॉब्लम अछि एवं एई सब जिंस ऊपर हमें आज आलोचना करिपा ठीक अछि या लेट्रिन जदि क्लियर न हो ना एटी कोन हो आपनकर या दिस प्लेस रे बंच ऑफ स्टूल्स रही जिवो एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम बुझियला फिशर फिस्टुला हैं सो रूट कॉज ऑफ द डिजीज आज जो टॉपिक अछि सो मेनी थिंग्स आपण देखंतु इमोशनल कॉज फियर जदि आपण स्ट्रेस बेसी रहिबो बॉडीटा दैट कॉजेस डिजीज आपनका बॉडी रे टॉक्सिन्स जदि रही गला आपनकर बॉडी रे जदि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जंतु कि गैस प्रॉब्लम एंड डाइजेशन न होला कोनोसी जिंस इम्यूनिटी बैलेंस हे गला दैट कॉजेस डिजीज बुझियला and so many root causes को जदि पळेबा wrong lifestyle eating wrong kind of food negative thoughts all these things living in a closed space even आमे कैंप रे भी हम पेशेंट मानकर टेस्ट करू 80% पेशेंट विटामिन डी डेफिशिएंट कारण केही खरा को जाऊ नहंती आपन को मु सब बोले एडवाइस देथे जरूर टिके खरा को जानतु खरा को गले कोन हबो आपन को सनलाइट मिलिबो सनलाइट इज द विटामिन डी रा सोर्स मन रखंतु 80% प्लस पेशेंट कर विटामिन डी कम कहार 10 कहार 15 एंड दैट इज द कॉज ऑफ सो मेनी डिजीज एंड ओनली आमे मेडिसिन ऊपर भरोसा करू सेथे में हमको रोग हेई थाए बुझ परले एई सब जिंस को हमको सॉल्यूशन करिवार अछि एंड दिस इज दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल चेंजिंग प्रोग्राम 1 ईयर कोर्स आमे कोन पे 1 ईयर कोर्स करताऊ ताकि एई सब जिंस ऊपर आपन को बेसिक नॉलेज देबू एवं 1 बाय 1 चेंज करिवु एवरीडे आपन नुवा नुवा वीडियो पाइबे ताकू देखिबे एवं तार सॉल्यूशन से हिसाब रे करिवे बुझियला आमे किछि डाउट हेले सेटा क्लियर करथाऊ आपन को दिस काइंड ऑफ फूड देखंतु आपन मार्केट जिबे ऑल दिस फूड कंटेंट आर जंक फूड जंक माने कोन